इंसान सोच सकता है, जिसका सोचने का ताकत है। वो सबको ये पता था कि हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है, जो जाके बीजेपी से घूम के आया एक बार, वो कैसे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। হুমায়ুন কবির আর বিজেপি এদের কোনো পার্থক্য নেই, এরা দুজনেই এক। एक्चुअली क्या है, हुमायूं कबीर जो कर रहा है वो कोई इस्लाम का खिलाफ है। इस्लाम ऐसा कोई चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है जो धर्म के लिए राजनीति करो, धर्म के लिए आप भाग बंटवारा करो। कुछ ही घंटों पहले हुमायूं कबीर का जो ये 1000 करोड़ का स्कैम ये सामने आया। 2026 का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत नजदीक है। उसके पहले हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मुस्लिम जो कम्युनिटी है इनका विकास करेंगे और बहुत सारे कुछ वादा किया था। बट ये जो 1000 करोड़ का स्कैम सामने आया, इसके वजह से कुछ ये जो पॉलिटिकल गिमिक है ये उल्टा पुल्टा हो गया। तो हम लोग ये जो मुसलमान कम्युनिटी है उनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2026 का जो विधानसभा चुनाव है इसके पहले हुमायूं कबीर का जो सपोर्टर्स था उनका क्या कहना है। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमने देखा जो हुमायूं कबीर का जो नया पार्टी आया था, एक वीडियो लीकेज हुआ और उन्होंने 1000 करोड़ का बात किए। ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है इसका विकास के बारे में बात करें, बाबरी मस्जिद के बारे में बात करें, फिर ये 1000 करोड़ का जो स्कैम है ये बाहर आया। तो अभी जो मुसलमान कम्युनिटी है ये कहाँ है? नहीं देखिए, मतलब हुमायूं कबीर कभी मुसलमान कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। he was never the representative of Muslim community, ठीक है। मतलब हम लोग ये कभी सोचे ही नहीं थे, हम लोग ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं किए थे। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनका अपना कुछ जगह है जहाँ पे उनका अपना कुछ होल्ड है, वो उसको यूज करके वो खुद को एक लीडर बनाना चाह रहे थे कि बंगाल वाइज वो एक बड़ा लीडर बनेंगे। तो वो किए थे। देखिए ये सबको पता था, मतलब जितना जो इंसान सोच सकता है, जिसका सोचने का ताकत है, वो सबको ये पता था कि हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है। क्योंकि जो इंसान 2019 के बाद बीजेपी गया, वो जाके क्या बोला कि मैं चौकीदार हुमायूं कबीर हूँ, जो जाके बीजेपी से घूम के आया एक बार, वो कैसे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। मतलब जो बीजेपी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, वो जाके वो पार्टी से घूम के आया और वो आके बाबरी मस्जिद करेगा और हम लोग मान लेंगे कि हाँ वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव है। वो कभी था ही नहीं। लेकिन क्या किया कि उसको प्रोजेक्ट किया गया कि वो मुसलमानों का नेता है। क्यों प्रोजेक्ट किया गया? क्योंकि उसको प्रोजेक्ट करने से फायदा किसका है? सबका फायदा है। तृणमूल का फायदा है, बीजेपी का फायदा है, सबका फायदा है। तो इसलिए उसको प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन कुछ नहीं, देखिए हम लोग हो सकता है कि हम लोग के मुसलमान गरीब लोग हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन हम लोग बेवकूफ नहीं है। इतना भी बेवकूफ नहीं है कि इसको हम लोग सर पे बैठा देंगे। ये कुछ नहीं होने वाला इसका। ये मतलब इसको बंगाल का मुसलमान, बंगाल का आदमी इसको साफ करेगा। ये मतलब जीरो, मतलब इसको क्या है, इसका जमानत बाजियाब ना हो जाए इसका कैंडिडेट लोगों का, यही होगा। का जी ये 1000 करोड़ का जो स्कैम बाहर आया, तो मुस्लिम का अभी स्थिति क्या है पश्चिम बंगाल में? क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद का ऐलान किया था, मुसलमानों का विकास का ऐलान किया था, तो अभी क्या स्थिति? হুমায়ুন কবির আর বিজেপি এদের কোনো পার্থক্য নেই, এরা দুজনেই এক। কারণ উভয়েই এই সাধারণ মানুষকে মেরে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাসিল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এটা আমরা অনেক আগে থেকে দেখেছি। 2019 সালে এই হুমায়ুন কবির ক্ষমতার লোভে বিজেপির কাছ থেকে টিকিট নিয়ে লোকসভাতে মুর্শিদাবাদ থেকে দাঁড়িয়েছিল। আর 2026 নির্বাচনে আবার সে আজকে আবার বিজেপির সঙ্গে গটাপ করে বাঙালিকে অন্ধকারে রেখে মুসলিমদের দুর্নাম করে তারা আজকে ক্ষমতা লোভের জন্য এইসব করছে। তো হুমায়ুন কবিরকে নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই, শুধু এতটুকু বলা যে ওরা রাজনৈতিক মানুষ, রাজনীতিভাবে মানুষকে ব্যবহার করবে। মানুষ সচেতন হওয়া দরকার আছে, মানুষকে সেই জায়গাতে ভাবা দরকার আছে যে হুমায়ুন কবির আজকে এসব করেছে, বিগত দিনে সে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এসবগুলো করেছে। তার জন্য মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ব্যবহারটা কি করা দরকার। তবে আমরা জানি মুর্শিদাবাদে অনেক মির্জাফর এইসব তকমা পেতে হয়, অনেক গ্লানি শুনতে হয়। সেই গ্লানিকে উপেক্ষা করেও আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হয়। আজকে নতুন করে আর একজন মির্জাফরের আবির্ভাব হয়েছে, তার নাম হচ্ছে হুমায়ুন কবির। একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেই ভিডিওতে কোনো একটি রাজনৈতিক দল, সে রাজনৈতিক দলেরই আবার হুমায়ুন কবির বিধায়ক ছিলেন, সেই রাজনৈতিক দল হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে একটা ভিডিও ভাইরাল করেছেন। তারা বলছে ভিডিওটা অরিজিনাল, হুমায়ুন কবির বলছে যে ভিডিওটা এআই। তো এআই আর অরিজিনাল এর মধ্যে বিতর্ক না গিয়ে হুমায়ুন
হুমায়ুন কবিরের উচিত হবে এই সময় যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, বর্তমান ভারতবর্ষ ডিজিটাল ওয়েতে অনেক দূর এগিয়ে আছে, অর্থাৎ যেখানে হাজার কোটি টাকার প্রশ্ন একটা ভিডিওকে সামনে রেখে এত কিছু হচ্ছে, তাহলে আমার মনে হয় যে হুমায়ুন কবিরের অবশ্যই লিগ্যাল ওয়েতে যাওয়া দরকার, সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া দরকার। এই ভিডিও ফুটেজ তার যাচাই বাছাই করে এটা অরিজিনাল না মিথ্যা অর্থাৎ এআই দ্বারা বানানো, সেদিনই প্রমাণ হয়ে যাবে। হুমায়ুন কবিরের ক্ষমতা থাকলে হুমায়ুন কবির মামলা করুক। আর যারা এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন, আমরা মনে করছি যে বিজেপি যেভাবেই আমাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের ডিভাইডেড করতে চাইছে, হুমায়ুন কবিরও ওর মধ্যে পিছিয়ে নেই। হুমায়ুন কবিরও কোনো মসজিদের নাম করে সে বহু টাকা তুলেছে মুসলমানদের কাছ থেকে, সেও একটা গিমিক খেলছে মুসলমানদেরকে নিয়ে। বিজেপি হিন্দুদেরকে নিয়ে গিমিক খেলছে, হুমায়ুন কবির মুসলিমদেরকে নিয়ে গিমিক খেলছে, অর্থাৎ ভারতীয় গণতন্ত্রকে উভয়েই ক্ষতি করছে, উভয়েই ভেঙে ফেলার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। অর্থাৎ হুমায়ুন এবং বিজেপি দুজনেই ওরা বন্ধুত্ব রেখেই আজকে ভারতবর্ষের ক্ষমতা বা বাংলার ক্ষমতা দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এর জন্য আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। এই নীল নকশা থেকে ভারতকে বাংলাকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করতে হবে। আপনারা জানেন যে আজকে বর্তমান ভারতবর্ষে গণতন্ত্র এবং সংবিধান, যেটা গোটা বিশ্বের লিখিত সংবিধান, সেই সংবিধানকে উপেক্ষা করে এসআইআর নামক যে একটা প্রক্রিয়া, সেটা সাধারণ মানুষের ওপরে, বাঙালির ওপর চাপিয়ে দিয়ে 1.5 কোটি মানুষকে নির্বাচনের বাইরে রেখে নির্বাচন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে বিজেপি সরকারের মদতের নির্বাচন কমিশন। সবগুলোই হচ্ছে ধোঁকা, একটা স্ক্যাম। যে নির্বাচনটা হতে চলেছে পুরোটাই হচ্ছে স্ক্যাম। এই স্ক্যামের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সকলকে রুখে দাঁড়াতে হবে। বিজেপির বিরুদ্ধেও আওয়াজ তুলতে হবে, হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। ভারতবর্ষ হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের উভয়ের ভারতবর্ষ। এখানে হিন্দুরও যতটা ক্ষমতা শক্তি আছে, হিন্দুরও যতটা চাওয়া পাওয়া আছে, একজন মুসলমানেরও অতটাই চাওয়া পাওয়া আছে, একজন খ্রিস্টান ভাইয়েরও অতটাই চাওয়া পাওয়া আছে। উভয়ের ইকুয়ালিটি এবং শক্তি, উভয়ের শক্তি দিয়েই আরএসএস বিজেপির ব্রিটিশকে আমরা তাড়িয়েছিলাম। আবার এদের হাত থেকে, ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া যে সন্তান, ইসরায়েলের যে সন্তান, এদের হাত থেকে বাংলাকে, দেশকে বাঁচানোর জন্য আমরা এই ডাক দিয়েছি, আমরা লড়াই করছি। আজকে 38 দিন চলছে ধর্ণামঞ্চের, পাকসার্কাস যে ধর্ণামঞ্চ চলছে, সেই ধর্ণামঞ্চের আমরা এদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। কোনো রকমভাবে আমাদের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ডিভাইডেড হতে দেওয়া যাবে না, আর এটা মেনে নেওয়াও যাবে না। সেই হুমায়ুন হোক, আর অমিত শাহ হোক, শুভেন্দু অধিকারী হোক, সকলেই রাজনৈতিক ক্ষমতা হাসিলের জন্য মানুষকে ব্যবহার করছে। এখানে হিন্দু মুসলমানের ব্যাপারটা নয়, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ওদের কাছে ব্যবহার হচ্ছি, আমাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাহলে এখানে সাধারণ মানুষকেই রুখে দাঁড়াতে হবে, আর কোনো পথ নেই। ये जो 1000 करोड़ का स्कैम सामने आया हुमायूं कबीर का, हुमायूं कबीर ने बहुत कुछ बोला था क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का विकास होगा, बाबरी मस्जिद होगा, बट ये तो पूरा पॉलिटिकल स्कैम है। कोई ये जो मुसलमान कम्युनिटी है, इसका तो विकास कुछ नहीं है। वोट से पहले क्या स्थिति है मुस्लिम कम्युनिटी की? एक्चुअली क्या है, हुमायूं कबीर जो कर रहा है वो कोई इस्लाम का खिलाफ है। इस्लाम ऐसा कोई चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है जो धर्म के लिए राजनीति करो, धर्म के लिए आप भाग बंटवारा करो, ऐसा नहीं है। तो हुमायूं कबीर जो किया, उसके साथ बीजेपी का एक कनेक्शन है, ये तो खुलासा हो गया। सिर्फ ऐसा नहीं, पहली बार हुमायूं कबीर ऐसा करके दिखाया कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बीजेपी का कंट्रीब्यूशन है। ये भी हुमायूं कबीर दिखा के दे दिया कि ये देखो भाई, हम 1000 करोड़ ले लिया बीजेपी से और मस्जिद बना रहे हैं। कि इसका मतलब जो हिंदू है उसको भी चीट किया है बीजेपी कि देखो भाई, हम पैसा दे रहे हैं मस्जिद बनाने के लिए। तो दोनों ही चीटिंग बाजी है, यही कहना है मेरा। नहीं, मुर्शिदाबाद, बेलडांगा, रेजीनगर, पूरा आम जनता बोला हम लोग हुमायूं कबीर के साथ है, हम लोग हुमायूं कबीर के पास है, सिर्फ बाबरी मस्जिद चाहिए। तो ये 1000 करोड़ का जो स्कैम सामने आया, इसके बाद क्या होगा? क्योंकि 2026 का जो विधानसभा चुनाव है ये नजदीक है। एक्चुअली जो हुआ है अभी, मेरा मन में यही लग रहा है कि थोड़ा सा इधर उधर होगा, क्योंकि जो इनोसेंट मुस्लिम है उनका ये था कि हाँ मस्जिद बनेगा, इधर हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मेरा जो रोजगार है थोड़ा सा 1-2 रुपया 100 रुपया दे के हम बना रहे हैं। लेकिन अभी ये भी खुलासा हो गया कि एक कम्प्लीटली पॉलिटिकल मस्जिद है, कोई धर्म का कोई मस्जिद नहीं है, ये भी खुलासा हो गया।